haina vraiment resultat mzuri. Sababu hii emission nasema quelquefois que ni emission ya récupération. Hii ni emission ya récupération. Unakuta kwamba uko mahali fulani lakini na kurekipere na kukumbusha. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu anasema kwamba tazama nakuja kwako, napiga mlango. Unifungulie sababu nini? Niingie. Utakapofungua moyo wako utafanya nini? Ataingia. Ile kupiga mlango napiga hodi kwako. Sio kwamba nakia piga mlango ya hodi ya sample mlango, hapana. Ile kupiga hodi ni kupiga hodi kwa roho yako. Mungu anapiga hodi kwa roho, anakuambia hapana, ninataka kuokoa sababu Mungu anatupenda na hawezi tupotee. Biblia inasema kwamba kwa maana Mungu aliyopenda ulimwengu wala kamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu anayemwamini asifanye nini? Asipotee bali apate uzima wa milele. Ndio maana hii Biblia inatuambia kwamba Mungu iko na objectif ya mzuri kwa ajili ya maisha yetu. Hataki hata mtu mmoja apotee. Ni kusema kwamba hataki hata mtu mmoja ateseke. Ni maana logique. Mungu hataki hata mtu mmoja ateseke. Ndio maana nasema kwamba fikiria maisha yako. Emission ya leo ni kufanya introspection. Jievaluer kwanza, uko mtu gani? Unaishi maisha ya namna gani? Est-ce que ile maisha unaishi inaweza kupeleka unakuwa patron kweli? Unakuwa millionaire? Est-ce que ile maisha unaishi inaweza kufikisha mbinguni kwa siku moja sema na kweli juu ya nilifanya ndio maana nimefika mbinguni? Unajua kufika mbinguni ni my efforts zenye ulifanya. Ni salaire, ni malipo ya kwenye ulifanya. Ndio maana Paulo akasema kwamba nimepiga vita vyangu vizuri na nimepewa taji. Anajipiga kifua kwa kazi ambayo amefanya, sema nimepiga vita vyangu namna gani? Vizuri. Sababu anajua kwamba atapokea nini? Taji. Na ile ndio maisha. Umefanya nini ili ukuwe mtu gani? Ninaambia hivi. Wakati pepo ya masikini inaingia, unaona mtu anakuwa madepasi inutile, madepasi zenye kabisa kweli hazina faida. Unakunya kule unapata bahati, unapata $20. Unakunya $20 unamaliza mpombe mwasherati. Kule wa pombe. Utamkutana apre mwezi moja, mwezi mbili, anaongeza space yake, anajenga manyumba, anaongeza maniveau. Lakini mwiko unakuwa mpovre tu, iko na mletea. Voilà, jia shetani ile. Wakati la kuapovrir, inakuweka na strategie, inakudanganya kama ni raha, inakudanganya kama njoo kizungu ya leo. Wanasema njoo, watu wako civilize. Angalia malipo yake, itakuwa malipo mabaya sana. Wakati shetani anakuletea kiburi, anakuletea chuki, unakuwa na chuki na ndugu zako, unakuwa na chuki na wenzako. Inakuwa wewe unafanya kazi. Na uko mvivu kutafuta kazi. Utakiangalia, wengine wanafanya kazi, Mungu anawabariki, kazi zao zinaendelea. Lakini sababu kuna pepo ya chuki, shetani anakutumia ili uwe na chuki. Utapatia mtu kwazo, mtu anakufa. Na akisha kufa unapata benefit gani? Ni kusema kwamba kama hujerele yako mzuri, kesho kutakuwa hatari. Leo ndio unatarisha kesho. Ukisema utatarisha kesho, kesho kisha fika, unajitrompe, unapotea bure. Jambo ndio kwa rappeler mu émission zote que le futur se prépare au présent. Il ne faut jamais dire que non. Pour 2025 ndio nafanya hivi. 2026 una projeter ma projets inutiles. Ile ni maplaza zenye hazina kazi. Ni wakati unafanya kitu leo, ile kitu itakuzalia matunda kesho. Natasema kwamba ni vitu vizuri vyote unafanyaka biko na malipo. Na vitu vibaya vyote unafanyaka biko na malipo. Usiweze kama tu kila kitu make malipo tu kitu kibaya pana. Na kitu kizuri unafanya iko na malipo. Ile comportement yako ya leo ya mzuri iko na malipo ya mzuri kesho. Nenda kuwapatia kwa mfano ya film moja hivi. Mwenyewe alikuwa na garçon. Wanafanya miaka 6, miaka 8 hivi. Wanaendelea kupendana mzuri, wanapendana mzuri. Lakini garçon anasema dawa kabisa ule sheri. Wakati fulani anaelekea fika pale ule fiko na mimba. Iko na mimba mtu mwingine. Garçon alikuwa desi akasema manake tuko naishi hapa mbongo. Ninaweza tunatarisha kesho mzuri. Unakia tusha vitu vya mimba. Asema bwana nisamehe basi, ila vraiment sida, na sio vraiment watu tamali, waka vraiment shetani, vraiment shetani. Yesu asema hapana. Pale Yesu akashangia decision, akatafuta mwingine fi. Bahati mzuri tukapata mwingine fi, ngamfatanisha kwa wengine. Tukapendana mwingine dada kule basi pakafanya ndoa.
Lakini bila kudanganya mpaka leo ile fie angali vraiment fie mère ashabakilia kwabo fie mrembo sana kusura lakini abakilia kwabo ishakosa bala. Huko watu wengine hapa kutana na mtu kumbe ni bala. Unaweza zani kuna rafiki umepata rafiki kumbe yule rafiki nyota ya kuendura nere na nyota benefit nyota ya baraka zako. Kuna watu wengine kuwakuta ni mtu laana. Ni rafiki laana. Ndio kuna kushenaye ushajilaani zamani. Hakuna tena solution. Mulaaniwa. Wakoba ushamulaani kama mara ngapi? Na unataka kupata fiaste. Alala anaweka mimba pa kumbe na mwisho wa ndoa. Baraka kwa Mungu ashafungulia ndoa unaifunga hapo kwa sababu gani? Ya comportement kwa mbaya. Mungu atakusamehe. Unapokuwa jevudi, Mungu anaweza samehe makosa yako lakini cicatrice inabaki ni cicatrice mpaka kifo. Alors, il y a des cicatrices za kuonekana, il y a des cicatrices corporelles. Unaweza fanya kitu fulani, unapata cicatrice ya mwili, unapata ukimwi, ile ni cicatrice ya ukimwi. Unaweza okoka, unatumika na Mungu lakini wakati uko na ukimwi ni cicatrice yenyewe ina dawa. Fie akapata cicatrice spirituelle. Mungu ashamtarishia gaso mzuri mtamuoa lakini angalia cicatrice spirituelle kwa mpeleka mpaka leo na ile urembo yake ishakuwa zero. Sasa shetani anamkamata mzuri, leo anakuwa mara moja kiwerewe, anakuwa mlevi, anakuwa mtu gani leo hivi anasema kwa shetani iko wengine magonjwa. Unakutana kwamba kuna vitu vingine unaweza kusema no, wale marafiki yangu iko civilisé, marafiki yangu vraiment ba maana. Mais un jour wakati masikatrice zitafanya vitu, hauta comprendre. Donc, il y a des choses unaweza blaguer nazo leo, unaziprendre à la légère, mais ziko na masikatrice spirituelle zitabloquer maisha yako. Des garçons, des filles, des jeunes, mais on a fait une masturbation. Vous croyez que vous avez une malice? Est-ce qu'on a réfléchi le jeu à maisha yako kwanza? Hii msio nasema kwamba manake uweze kurefleshi le jeu à maisha yako. Wewe fia kiburi utoroka na nani? Biblia inasema hivi. Femme, soyez soumise à vos maris. Uko na kiburi kwanza nungali kwenu. Sasa garçon yake kijua akivumbula atakuoa. Sasa vous mentez les filles. Bagazo anapeleka ba femme soumise. Sasa la unadanganya. Na kama ungali tu mtu wa kiburi, usiseme Mungu, usiombe Mungu akupatie na Bwana. Unajidanganya mambo na Mungu atasikia. Sababu Mungu anasikia kama mambo ya mtu, anajua huyu mtu ameomba hiki kitu, anajua haja yake na amejipreparisha ile kitu. Mais un négociant, inconscient, haiwezekani. Ndio maana tunapoomba Mungu baraka, tunajichunguza maisha yetu. Eske kweli na tukiomba zile baraka zitatufikia mfano. Eske na kweli Mungu anaona kizi kuna maana kwetu? Leo niko kugusia kwa zote sababu inabidi kila mtu ajipate. Sababu nikisema tu kwa moyo, watasema bwana mtu usegemea hivi, mbona usifanye hivi? Ndio maana leo kabisa niko nazungumzia kwa zote. Juu kila mtu ebisoishe, kila mtu anamevalia maisha yake. Wakati papa mzima uko papa wa famille, baba wa unyumba mzima, le père de la famille, la tête de la maison. Uko na shimekondui mbele ya watoto wako. Unaweza wale watoto wataishi na Mungu, unapenda washike na Mungu gani? Couple mzima mko nagombana mbele ya watoto wenu, mnadiskite, mnaongea maneno yana maana. Unachamba mwingine mbele ya watoto wako. Na kritika mwingine mbele ya watoto wako. Unapenda na kesho wale watoto bakwa na Mungu gani? Wanapokuwa tuko na pensée ya maisha yetu. Tuko na wazo juu ya maisha yetu. Kesho yetu tunapenda kuwa namna gani? Tudekore kesho yetu. Vous savez, le futur se décore. Manake kesho ya kila mtu ifo unaipatia maua uniambeli na wewe peke. Kesho yako wewe utapatia forme. Selon disi unaishi leo, ndio vile utalisha kesho yako. Selon disi unaishi na watoto wako leo, ndio utalisha vile vile mumafiasa yabo, mumafoyer zao. Ile comportement yako kama mbele ya watoto wako. Est-ce qu'il y a namna gani? Mama mzima, papa na kaka zimwambia hata karibu. Watoto wako wanamuona tu pale. Wewe unaweza wale watoto wako kesho utaona namna gani mafoyer zao. Papa mzima kuna kutombokea mama pale tu mbele ya watoto. Wewe unadhani wale watoto utaona namna gani vile mafoyer zao. Papa mzima unalewa. Wanakuleta wanakuamata kama namna gani sijui. Wewe papa mzima, papa mobimba, unakuwa unalewa kunyumba. Bato kamata namna gani? Bato toko unapenda bashiki maisha namna gani? Pima reflection juu ya kesho yako. Onea kama maisha yako huruma. Onea kesho yako huruma. Wakati wewe sikia kesho yako huruma, hautaweza kutayarisha ile kesho. Donc au fur et à mesure que juu ya maisha yako privé, hauwezi kila hata huruma juu ya kesho yako.
Baki hayo tena huruma hata kidogo juu maisha yako. Franchement je te dis. Maisha itakugeukia yako na shangaa. Na utakutana kikumbe dunia ina forma ya kupita na makosea. Lakini sitaki kuwa na kiburi kusikiliza. Nataka uweze kuwa mwepesi kwa muda huu katika misuri kama decision leo sema lakini na mimi kwa maisha yangu niko naendea wapi? Niko naendea kwanza wapi? Mimi na rafiki tutafikishana wapi? Pima reflection ya maisha yako. Mimi na watu fulani tutaenda mpaka wapi? Jua si pale barafiki yako hata kwa kumanyaka mpaka wapi? Pata problem, hautapata tamaa hata ukimbilia hata. Rafiki wako tunakuwa na kiburi. Uko fia wanakuambia yule gaso kwa mzuri ni mwizi. Ule gaso tumikia kemen anashinda mapombe. Hatuna fanya kazi gani? Kama wewe achana vitu vya vile wanakuambia achana nayo unasema mimi nishapenda. Mama, ma soeur. Kama ungali mkiburi ya vile, franchement je te dis. Uko tu regreta kile wakati yako. Ule rafiki utabebeka wapi? Bana ukataza watu wanasema unakuwa na kiburi juu ya mtu. Siku matunda ile hali itatokeaka. Utaliaka mpaka utasema mtu akufariji. Sababu utakumbuka tu ushaambiliwa siku moja kwa radio. Utasema mwalimu Dani Malimba shasema inaenda kwa radio. Ikatia kiburi. Utakumbuka hii sauti. Kama kamata decision leo utakumbuka hii sauti siku moja. Na nimekuprevenir leo kwa siku utakumbuka kama ubadilike. Lakini ombi langu ni kwamba sasa kamata decision mtu asema Mungu nisaidie na mimi vile vile. Kama shetani gani alichukua, kama shetani amenifunga macho kiasi gani, leo nataka nione. Nakumbuka kile shastra kusema nipe macho nione ya nani Christina Shushu kusema kwamba ile wimbo njoo kwa maombi yako leo sema Mungu na mimi nisaidie nipate macho nione kama hawa warafiki kweli watanifikisha mbinguni, kama kweli kweli hawa warafiki watanisababisha nipate maisha mazuri. Mungu akufunulie. Ukubali Mungu akufunulie. Sema Mungu nisaidie, nipatie macho ya ndani sababu ninaweza angalia kwa macho yangu. Ninaona kama hawa ndio rafiki. Ninaona kama hii ndio hali. Ninaona kama hii kiburi tu c'est normal. Ninaona kama nisifanya hivi. Mais devant Dieu, Mungu anaona kindani anasema hapana. Angalia maisha yako. Acha kiburi, acha wizi, acha washarati sababu kesho yako ni kesho muhimu sana mbele ya Mungu na ni kesho muhimu sana mbele ya kanisa, ni kesho muhimu sana mbele ya jamaa. Vous savez, Dieu ni Mungu wa responsable. Haiko Mungu wa responsable. Ndio maana sasa ukamata decision, useme kwamba kabisa Mungu akusaidie na uweze kushanja tabia yako sababu Mungu yuko karibu. Mungu yuko pale kukusaidia kwa kuendelea kusema kwamba Mungu yuko tayari kukupokea, Mungu yuko tayari kubadilisha, Mungu yuko tayari kubadilisha historia yako. Ya zamani kwa ya zamani unabadilika ya leo ambaye leo utakuletea matunda mazuri kesho. Ile ndio kalikili ya Mungu sababu anataka ujitambue. Uone kama uko wapi na kumata decision ambayo itasaidia, ambayo itakusaidia juu maisha yako. Hivi tunapomaliza somo letu siku ya leo, tunakuomba ukamate decision juu maisha yako. Tunakuomba uko na reflection juu maisha yako. Reflection juu maisha yako ili natosha na uangalie kama kesho yako itapanga namna gani. Basi alikuwa naona kila siku mwalimu Dani Malimbo. Nawashukuru sana kwa usikivu mwema. Nadhani kama kupitia mafundisho haya Mungu ataendelea kubadilisha siku baada ya siku. Lakini kama kuna besoin ya kuombewa, kuna besoin ya kosai fulani, unaweza kupigia na patia namba. Fanya haraka sana kuchukua telefoni yako, chukua kalamu, patia namba. Unaweza kuandika kwa WhatsApp, zaidi sana WhatsApp, ikiwezekana WhatsApp. Lakini kwa siku 2 siku 3 hapa kesho, hata kwa message, andika mbio 09 kama unahitaji fulani, kama unahitaji maombi, unahitaji shauri, andika 09 91 31 47 10. Zaidi sana kwa WhatsApp itakuwa muhimu sana ili tuweze kuzungumzia tena zaidi na kuendelea kushauriana ili maisha yaweze kuboreka na kuweza kuwa mabadiliko. Unasema 09 91 31 47 10. Ni wenu Dani Malimbo. Basi Mungu awabariki. Chao.